सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा एजाज़ अहमद, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शरीक हुए। और ट्रांसमिशन का आगाज़ रोज़ाना की तरह हसनैन भाई हमारे करते हैं, कारी साहब, उनको भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, आपने हमें वक्त दिया यहाँ पर। और बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं फैज़ सुल्तान साहब, हकीम फैज़ सुल्तान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, हर ट्रांसमिशन में हमारे साथ होते हैं। शकील करोड़ी साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ बिला ताख़ीर आज के मौजू के साथ करते हैं। माह मुबारक के हवाले से, दूसरा अशरे के हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन आज के दिन बहुत बड़ा है। फ़तह मक्का के हवाले से मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, इस्लाम के जितने फतूहात हैं उसका अगर मुसलमान बारीक बीनी से मुताला करेंगे जी, तो इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि हर फतह में आपको ईसार, मोहब्बत, बेशक, सब्र, यकीन और क़ुरबानी का जो है वो पहलू जो है वो नज़र आएगा। जी, इसी तरीक़े से जैसा कि आपने फरमाया कि फ़तह मक्का, जी, फ़तह मक्का भी एक यादगार फतूहात में से एक जो है वो इस्लाम का एक जो है वो सुनहरी जो है वो बाब है। यकीनन ये एक मुकम्मल तारीख़ है, जी, मगर इतनी बात ज़रूर उम्मत मुस्लिमा को समझनी है कि जितने भी फतूहात हुए, जी, जैसा कि हमारे इस माह रमज़ान में यौम बद्र है और दूसरा है, दूसरे मार्के हैं इस्लाम के, तो हर मार्के में फ़तह मक्का की तरह हर मार्के में जब आप देखेंगे तो उस फ़तह में जी, आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि हर फ़तह में कहीं भी मुसलमानों ने पहल नहीं की। सबसे पहली ये चीज़ जो है मुसलमानों के लिए कि किसी भी फतूहात को देखेंगे तो उसमें एक तो मुसलमानों ने पहल नहीं की, और दूसरे कि जब फतह हो गई तो उसके बाद ईसार का ऐसा जज्बा मुसलमानों ने पेश किया बेशक, कि यानी ये मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि सारी तारीख़ से हट के कि फ़तह के बाद इंसानी फितरत में गुरूर पैदा होता है और इंसान फ़तह का जश्न बड़े अच्छे तरीक़े से मनाता है। मगर इस्लाम के जितने फतूहात हैं वो क्या अलग कहने, हैं, और उसका इस मकसद ये है कि फ़तह के बाद गुरूर और तकब्बुर नहीं आता, फतह के बाद और यकीन और इतनी इंसान जो है इनकिसारी दिखाता है और फिर दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस तरीके से फ़तह मक्का है। तो इसी तरीके से फ़तह मक्का भी जो है इस्लाम के एक सुनहरी बाब की तरह। बेशक जी। एजाज़ साहब आपकी तरफ आएंगे ज़रा। अल्लामा साहब ये फरमाइए कि अब दूसरा अशरा है, इसके हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। अपने अब तकरीबन इख्तिताम की जानिब है, इसमें यकीनन जो इसका हक़ था वो अदा नहीं कर सके माह मुबारक के अंदर, तो वैसे ही इंसान एक बड़ी अदना सी कोशिश करता है। आप क्या समझते हैं कि दूसरे अशरे के अंदर जो चंद सात हैं अब बाकी हैं, उसको किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है? अशरे मग़फ़िरत है और इस अशरे में पूरे रमज़ान में ख़ास तौर पे मग़फ़िरत परवरदिगार से तलब करनी चाहिए। बल्कि दुआ का ये जुमला है कि पालने वाले, अगर तू मुझसे राज़ी नहीं होता तो कम से कम तू मुझे माफ़ कर दे। क्या कहें, बेशक। और फिर ख़ास तौर पे अब जो जुमेरात आ रहा है और हर शब जुम्मा के लिए खुद कुरान करीम में आयत मौजूद है कि हज़रत याकूब के पास जब उनके बेटे आए और आने के बाद कहने लगे कि हमने जो है वो अपने भाई को कुएं में डुबो दिया है, तो आप हमारे लिए मग़फ़िरत तलब करें। तो फरमाया कि सौफ़ा अस्तग़फ़िरुका, कि मैं जो है अनकरीब आपके लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। या मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि वो अनकरीब से मुराद ये थी कि वो शब जुम्मा का इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि नबी खुदा हैं बेशक, लेकिन इसके बावजूद शब जुम्मा जो है वो इतनी फजीलत रखती है, और अगर रमज़ान की शब जुम्मा हमें मिल जाए और उसमें हम इस्तग़फ़ार और मग़फ़िरत तलब करें
اور بہت بہترین دعا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پالنے والے مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے, اور تمام مومین کو معاف کر دے. یوم یقوم الحساب, جب حساب قائم ہوگا اس دن مجھے, میرے ماں باپ کو اور سارے ایمان والوں کو معاف کر دے. تو پورے رمضان میں مغفرت طلب کرنی چاہیے. پروردگار اگر ہم سے راضی نہیں ہو رہا تو کم از کم ہمیں معاف ہی کر دے. بے شک, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اس میں مغفرت طلب کرنی ہے, اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا, اور خاص طور پہ اس کی جو ساعتیں ویسے ہی بڑا قیمتی یہ لمحات ہیں, لیکن اس میں بھی خاص طور پہ جو جمعے کا خاص طور پہ بھی تذکرہ ہوا شب جمعہ کا, اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. گزارش کروں گا میں, یہاں پر ہمارے ساتھ نعت خواں بھی فات خان تشریف رکھتے ہیں, ہماری اپنے ٹیم کے یہ نمائندے بھی ہیں, نیوز بھی ہمارے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں معاملہ, تو آج ہمارے ساتھ یہ شریک ہیں فات خان صاحب. جی فات صاحب. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ, اے حسنین کے نانا, زہرا پاک کے, زہرا پاک کے صدقے میں سب کو مدینے بلوانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ, سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا, کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. شکیل کروڑی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور پھر اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے, تاجدار حرم کے کرم سے. آ گیا زندگی کا قرینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر طلب پر عطاؤں کی بارش, ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر طلب پر عطاؤں کی بارش, ہر طلب پر
عطاؤں کی بارش مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے۔ مہرباں تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد، نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ صاحب جو ہے وہ یہ کلام پیش کر رہے تھے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ علامہ صاحب آج کے دن کے حوالے سے بھی گفتگو ہم نے کرنی، آج کے دن کی مناسبت سے اگر بات کی جائے، تاریخ انسانیت میں بہت ساری دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ انقلاب برپا ہوا، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ اتنی خاموشی سے انقلاب آیا کہ نہ کسی کو کوئی ضرب لگی ہے، نہ کسی کو نقصان ہوا ہے، اور شہر بھی امان میں رہا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایمنسٹی سب کے لیے، ایک نیشنل ایمنسٹی کا اعلان کیا گیا، یہ ایک بڑی غیر معمولی بات تھی جو تاریخ انسانیت میں شاید اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور دوسری بہت اچھی بات کہی یاسر بھائی، یقیناً اگر تاریخ کا میں وہ پورا باب کھولوں گا تو ایک طویل بحث ہو جائے گی، مگر یہ ایک یقیناً آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ ایک ایسی فتح تھی کہ اس کے بعد یہ بھی اعلان ہوا کہ جو کسی کے گھر میں بھی چلا جائے گا تو اس سے امان مل جائے گی، اور امان بھی یعنی اس کے گھر کے لیے بھی کہا گیا جس نے اسلام کے لیے جو ہے وہ اس قدر کانٹے بچھائے، مگر اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر اس کے گھر میں بھی چلا جائے گا تو امان، یعنی اس کا مقصد یہ ہے فتح مکہ کا آج جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، وہ پیغام یہ مل رہا ہے کہ اسلام میں ٹالرنس، اسلام میں برداشت اور اسلام میں معاف کرنے کا مادہ، بہت خوب، سب سے زیادہ جو آج جس چیز کی ضرورت ہے فتح مکہ سے سمجھنے کی، آیا کہ میں اس کی تاریخ پیش کرتا یقیناً کہ کس طریقے سے یہ مارکا اور کیا واقعات ہوئے، مگر میں اس کا ایک نچوڑ پیش کر دوں کہ ہمیں آج کے دن سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اسلام ٹوٹل معاف کرنے کا درس دیتا ہے اور برداشت کا دیتا ہے، اور دوسرے یہ سب سے اہم بات یہ کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر فتح ہو جائے تو دشمن کے گھر میں بھی جو آ جائے گا تو ہم اسلام اس کو امان دے دے گا، یعنی یہاں تک اسلام کی آفاقی یہ پیغام آیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مدینے میں بارش ہوئی تھی، اور مکہ سے اب مدینے کی طرف آ جاتے ہیں، مدینے میں بارش ہوئی اور کلیسا کی جو ہے کرسچن جہاں عبادت کرتے تھے اس کی چھت گر گئی، بالکل،
सरकार ने बुलवाया उनके बड़े को, कहा कि आपकी छत गिर गई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मस्जिद नबवी के बाहर इबादत करें। वाह, क्या शांति आ गई। यानी अब जब वो रात को ईसाई जो हैं वो दफ बजाने लगे, शोर करने लगे, सारे मदीने के लोग जमा जी हुए। जी, कहा या रसूलल्लाह, ये ईसाई अपना काम कर रहे हैं। यकीनन आज के दिन तक अगर ये जुमले मेरे जी। तमाम मुसलमानों के मसालिक के लोगों तक पहुंच जाएं तो उनको ये पता चल जाएगा कि मस्जिद अल्लाह का घर है। बेशक बेशक, बहुत बहुत अच्छी न बात किसी मसलक की है, न किसी कौम की बेशक, है। अल्लाह का सरकार से जब फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये ईसाई इबादत कर रहे हैं, सरकार ने फरमाया तुम उनको उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो। क्या कहें, यानी इबादत का मतलब ये है कि किसी की इबादत में मुखल न हो, रखना ना अपनी इबादत करो। यही फतेह मक्का का उसूली पैगाम था। सरकार ने यही पैगाम दिया था कि जो आ जाए आज इस्लाम के दायरे में उसे अमान मिले। क्या कहना है, बहुत खूब। जी इजाज़ साहब, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का जो है वो फतह करके आए तो मक्का जैसे ही दाखिल हुए और तमाम अफवाज दाखिल हुई तो फरमाया कि ला तुसीब अलैकुम अल-यौम, कि आज के दिन तुम्हें कोई सरजनिश नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस अगर तुम इस्लाम ले आए और कबूल कर लिया है। या खुद अल्लाह साहब ने ये फरमाया कि अगर उसके घर में भी दाखिल हो गए हो कि जो इस्लाम लेकर आया है जी, तो अमान है। बिल्कुल। और उसके बाद रसूल अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं की कि इनसे बदला लिया जाएगा। जी, खुद हत्ता के वो घर कि रसूल इस्लाम जब हिजरत करके गए थे जी, तो रसूल इस्लाम के घर पर कब्जा हो गया था। बिल्कुल तो रसूल इस्लाम ने उस घर को तक न छुड़ाया बिल्कुल, कि अब तुम घर खाली कर दो, आज हमारी हुकूमत है। बिल्कुल ठीक। ये रसूल इस्लाम ने इस अंदाज से पैगाम दिया कि अब हुकूमत के आने के बावजूद, जी इस्लाम की बालादस्ती होने के बावजूद, जी, अगर तुम सरेंडर नहीं कर रहे हो खुद, जब भी ये वक्त आएगा कि जब पूरे इस्लाम की बालादस्ती होगी कि जैसे कि हज़रत मेहदी का एक कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, जी, तो उसमें यही होगा कि माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। अगर वो जिजिया देकर भी रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं गुजारिश करूँगा कि फैज़ सुल्तान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। फैज़ भाई, आज क्योंकि वक्त कम है, वैसे तो बहुत सारे कलाम सुनने थे, क्योंकि फरमाइशें बहुत सारी आपके लिए आई हैं, तो मैं चाहूँगा एक जल्दी से कलाम जो है वो सुनने वालों के लिए। महबूब सजाने में मज़ा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है, नाते सुनने में सुनाने में मज़ा आता है, नाते सुनने में सुनाने में मज़ा आता है। उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, नारा हैदर का लगाने में मज़ा आता है, नारा हैदर का लगाने में मज़ा आता है। डरता रहता हूँ तमाशा ना बना ले दुनिया, डरता रहता हूँ तमाशा ना बना ले दुनिया, आंसू छुप छुप के बहाने में मज़ा आता है, आंसू छुप छुप के बहाने में मज़ा आता है। और लूटने वालों को आया न कभी आएगा, लूटने वालों को आया न कभी आएगा, जो फकीरों को लुटाने में मज़ा आता है, जो फकीरों को लुटाने में मज़ा आता है।
अजमल, वो मज़ा और कहीं भी नहीं आता अजमल। दर पे जाना जाना, दर पे जाना ये तो जाने में मज़ा आता है। दर पे जाना के तो जाने में मज़ा आता है। बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है। क्या कहने हैं, हकीम फैज़ सुल्तान कलाम पेश कर रहे थे, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज़। इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। आज क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद है, अल्लामा साहब आखिरी चंद जुमले मैं चाहता हूँ हदिया कर दें सुनने वालों की समातों तक ये बात पहुँच जाए कि आज के दिन का पैगाम एक्चुअली है क्या, ताकि पूरी दुनिया में इस वक्त आलम इंसानियत जो देख रही है इस वक्त जिस चैलेंज का सामना है उनके लिए भी एक क्लियर मैसेज आज के दिन पोशीदा में। यासिर भाई, आज चूँकि पूरी दुनिया एक वबा में मुब्तला है कोरोना वायरस की शक्ल में, और मुस्लिम रियासतें भी उससे महफूज नहीं हैं, तो आज फ़तह मक्का मनाने के लिए हमें तमाम मुसलमानों को इस्लामी ज़रई उसूलों पे अमल करना होगा। और इस्लाम का आफाकी पैगाम भी यही है कि इस्लाम ने जब एहतियात का हुक्म दिया तो सब ने एहतियात की, जब इस्लाम ने जंग का हुक्म दिया तो सब ने जंग किया, जब इस्लाम ने सब्र का हुक्म दिया तो सब ने सब्र का वो किया। आज का फ़तह मक्का का पैगाम ये है कि इस वबा से निकलने के लिए तमाम उम्मत मुसलमान यकजा होकर इस्लाम के ज़रूरी असूलों पर अमल करते हुए जो डॉक्टर, जो तबीब, जो हकीम और जो इस्लाम कह रहा है ऐसा उस निज़ाम पे अमल करते हुए खुद अपनी जिम्मेदारी देखते हुए इस वबा से निजात पाएं। यही फ़तह मक्का के खुशी मनाने का यही तरीका है। जी ज़रूर। कुरान की आयत है सूरह बकरा की, फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि व अनफुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन। हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, सबके लिए पैगाम है। बिशैइन मिनल खौफ़, चीज़ों में से खौफ के ज़रिए से, वल जू'i भूख के ज़रिए से, व नक़्सिम मिनल अम्वाल कभी माल की कमी हो जाएगी, वल अनफुसि कभी अमवात ज़्यादा हो जाएंगी जो वबा की सूरत में हो रही है, वस्समरात कभी जवान की मौत हो जाएगी, वबश्शिर साबिरीन और बशारत दे दो जो इसमें सब्र करने वाले हैं। बस यही पैगाम है कुरान का कि ये 5 तरह से परवरदिगार यकीनन आजमाएगा और सब्र करने वाले के लिए बशारत। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। और अब गुजारिश ये करूँगा कि यहाँ पर शाज़िया हमारे साथ, हमारी जो है टीम मेंबर भी हैं, न्यूज़ भी हमारे देखती हैं और वो भी आज नात पढ़ने के जो है वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं शाज़िया गुजारिश करूँगा जल्दी से आप भी कलाम सुनाइए। जी। लम याति नज़ीरुका फ़ी नज़रिन, लम याति नज़ीरुका फ़ी नज़रिन, मिसले तो ना शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तगा, मन बेकसो तूफ़ान हो शिरुबा, मन बेकसो तूफ़ान हो शिरुबा। मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। लम याति नज़ीरुका फ़ी नज़रिन, लम याति नज़ीरुका फ़ी नज़रिन, मिसले तो ना शुद पैदा जाना। या शम्सु नज़र तेला लैली, चौबा तैबा रसी अर्ज़े बिकुनी, चौबा तैबा रसी अर्ज़े बिकुनी। तोरी जोत की
جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا انا فی یتشو وسقاکاتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسنہارے رم جھم برسنہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا اور یہاں پہ ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی کیونکہ وقت کی کمی یہاں پہ آڑے آ رہی ہے. بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی تھی لیکن آج جو ہے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی, لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر آنے والے پروگرامز میں ضرور گفتگو کریں گے. اور سوالات کی جہاں تک بات ہے دیکھنے والوں نے بہت سارے پیغامات اپنے بھیجے ہیں. کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے گفتگو کریں اور خاص طور پہ جو روزے کے مسائل ہیں کیونکہ انوار رمضان ٹرانسمیشن اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ روزہ کھلنے کے وقت تک جو سلسلہ ہوتا ہے جس میں ہمارے سوال و جواب کا بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ان تمام معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ آج جیسے عشرہ مغفرت کے حوالے سے بات ہوئی ہے, بڑی خوبصورت گفتگو یہاں پر علامہ جاسم یہاں پر کی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے. چند ساعتیں ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہیں اور گزارش کریں گے بالکل پروگرام کے اختتام میں علامہ صاحب سے, علامہ سجاد شبیر صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کا اختتام ہمیشہ ایک دعا کے ساتھ کرواتے ہیں, تو آج بھی اس دعا کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اس پروگرام کا اختتام کریں. اور جب کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تو بہت سارے دیکھنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری کالز کو بھی شامل کیا جائے, تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کالز کو بھی لے لیا جائے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکے, لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی ضرور کام کیا جائے گا. علامہ صاحب گزارش آپ سے ہے کہ ایک دعا کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اختتام کیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد. پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگارہ پاکستان سے اور دنیا جہان سے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں کرونا وائرس سے تمام کو نجات عطا فرما. پروردگارہ K21 چینل کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.